Good morning! Happy Sunday mga mi! So, it's Sunday and manimbata. Before anything else, mag-sunscreen ta. Init karon pagawas na to. Hapit na alas 8. Samot unya pag-uli. Dili ta ko mosimba karong adlaw, kaso lang pag ingon nako na Earl nga di sa ko mosimba karon kay si Earl dyan akong atimanon. Naikalit nga konsensya og kaguol nga akong gibati gid sa akong dughan, maong ingon na lang ko nga sige na lang bahalag wala ko iligo mosimba na lang gyud ko. Kay basin kung dili ko makasimba tibok adlaw na kong mahayan ang akong desisyon. Grabe gyud ang deception sa devil, kana bitong tintalon gyud tag ayo para dili ta makasimba. Daghan siya ihatag nga rason sa ato para dili ta makasimba. Depende na nato unsaon nato siya pagdaog. Pero sa una, sa bata pa ko, kada Domingo gid mi manimba uban sa akong ginikanan. Magtapok dayon mi sa akong mga igagaw sa atabay kay magdungan mi og kaligo. Pero kasagara ng akong uban gid sa pagsimba ang akong lola kay ako may mag-agak niya padulong sa simbahan. Ako ang nagsilbi niya nga sungkod kay adto nga mga panahon hinay naman siya mulakaw. Gimingaw na noon ko sa akong mga lolag lolo. Yun lang muna for today's update. Till my next mini vlog. Bye!